बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए जो कैश ऑन डिलीवरी है यानी कि पेमेंट्स मेथड है उसको हम किस तरह सेट कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। तो आइए शुरू करते हैं। जो लोग अभी तक मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें ताकि उन तक मेरी ये नॉलेज पहुँचता रहे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले आपने आना है कि एक तो शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल होगा कि कैश ऑन डिलीवरी असल में होता क्या है। असल में कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं कि जब भी कोई प्रोडक्ट या कोई भी किसी भी कस्टमर का जो ऑर्डर है जब उसके डोर स्टेप पर जाएगा, जब उसके दरवाजे पर जाएगा, जो भी कोरियर वाला लेकर जाएगा, तो वो जो कस्टमर है पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ ज़्यादा मायने रखती है कि हम जो है पेमेंट तब करेंगे जब हमारे पास प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगी। उसको बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी। मींस के डिलीवरी के ऊपर कस्टमर को या जो हमारा कोरियर होगा उसको पेमेंट डिलीवर करना। क्योंकि ये एक मशहूर तरीन जो है हमारा ये मेथड है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि हम उसको किस तरह सेट कर सकते हैं और उसके अंदर क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं वो भी सारी मैं आज आपको बताऊँगा। तो सिंपली आपने सबसे पहले आपने आ जाना है अपनी जो है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में आने के बाद आपने इसमें देख लेना है कि आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा पेमेंट्स का। आपने सिंपली यहाँ पेमेंट्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये कुछ चीज़ें आपके सामने शो होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है सबसे पहले पेमेंट प्रोवाइडर्स। ये पेमेंट प्रोवाइडर का जो ऑप्शन है ये उस वक्त हमारे काम आएगा या उस वक्त काम होता है जब हम जो शॉपिफाई को ड्रॉप शिपिंग जो है अदर कंट्रीज़ में करेंगे। मीन्स के यूरोप, यूएसए और इस तरह की जो अरब कंट्रीज़ है अगर उनके अंदर हम करना चाहेंगे तो। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक तो ये सिंपल मेथड है हमारा मैनुअल पेमेंट मेथड। मैनुअल का मतलब है कि हम अपने कस्टमर के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे कि जब भी कोई कस्टमर हमारे स्टोर के ऊपर ऑर्डर करेगा तो उसको जो प्रोडक्ट है वो उसके डोर स्टेप के ऊपर ही रिसीव होगी। जब वो प्रोडक्ट रिसीव कर लेगा उसके बाद ही वो पेमेंट कर सकता है। इससे क्या होता है कि जो हमारा स्टोर है उसकी एक रैंकिंग अच्छी होती है और कस्टमर का एक जो है एतमाद डेवलप होता है। वो चाहता है, हर कस्टमर ये चाहता है, अगर आप भी होंगे तो आप भी यही चाहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि पेमेंट मेथड जो हम इसको सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर कुछ और ऑप्शंस भी आ रहे होंगे। उसमें आ रहे हैं एक्सपोर्टेड पेमेंट मेथड। ये वो पेमेंट मेथड होता है कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर मीन्स के जिस तरह पेपाल, स्ट्राइप और जो है पेयोनीर, इस तरह के कुछ बैंक्स हैं, ये वो वर्चुअल बैंक्स हैं जिनकी मदद से जो पेमेंट्स हैं वो अदर कंट्रीज़ के पाकिस्तान के अंदर मंगवाई जा सकती हैं। ठीक है, ये हमें तब काम आते हैं। असल में ना ये जो बैंक्स हैं ये अदर कंट्रीज़ में ही काम करते हैं, पाकिस्तान के अंदर अभी ये एलिजिबल नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि वीपीएन लगा के हम भी इस तरह काम कर सकेंगे। अगर मैं जो नेक्स्ट कोर्स अपना अपलोड करूँगा कि जो ड्रॉप शिपिंग है हम अदर कंट्रीज़ में जब करेंगे तो हमें वो जो अकाउंट्स हैं पेपाल, स्ट्राइप, पेयोनीर, ठीक है, और इस तरह के जो अकाउंट्स हैं वो हम किस तरह बना सकते हैं, उनको बनाने का क्या तरीका है और उनको हम किस तरह शॉपिफाई स्टोर के साथ अटैच कैसे कर सकते हैं, तो वो हमें तब चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली आएंगे अपने मैनुअल पेमेंट मेथड के ऊपर। तो आपने यहाँ सिंपली क्लिक करना है कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास सिलेक्ट है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आपने किस तरह सिलेक्ट करना है। आप सिंपली मैनुअल पेमेंट मेथड पर क्लिक करेंगे। उसमें आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे, क्रिएट कस्टम पेमेंट मेथड, बैंक डिपॉजिट या मनी ऑर्डर। अच्छा, क्रिएट कस्टम पेमेंट मेथड के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना जो कस्टमर जो पेमेंट मेथड होगा मीन्स कि आप यहाँ पर जैज़ कैश का नंबर दे सकते हैं, कस्टमर को बता सकते हैं कि आप जो है पेमेंट जो है कस्टमर को कह सकते हैं कि आप पेमेंट जो है कोरियर वालों को भी दे सकते हैं, वरना आप मेरे जैज़ कैश के ऊपर डायरेक्ट सेंड करके और आप आगे ये भी मेंशन कर दें कि मुझे उसका स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दें। ठीक है, तो ये भी सहूलत आप कस्टमर को दे सकते हैं। ये लिखने के बाद आप उसकी एडिशनल डिटेल्स लिखेंगे कि भाई मुझे आप अपना स्क्रीनशॉट भी सेंड कीजिएगा, अपना व्हाट्सएप का नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, और आप ये सारी मालूमात यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, ये तब कस्टमर को शो होगा जब वो ऑर्डर कर रहा होगा चेकआउट के ऊपर। ठीक है, और जो जब कस्टमर ऑर्डर रिसीव कर लेगा तो ये जो पेमेंट इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं ये कस्टमर को पेमेंट रिसीव सेंड करने के बाद आएंगी, क्योंकि वो अपना जो स्क्रीनशॉट होगा या जो भी जिस तरीके से वो अपने पेमेंट मेथड जो पेमेंट सेंड कर रहा होगा, लाइक के अगर तो सेंड करता है जैज़ कैश के ज़रिए या इजी पैसे के ज़रिए या सादा पे के ज़रिए या नया पे के ज़रिए। ठीक है, तो जब भी वो पे करेगा तो उसको उसके सामने ये सारी चीज़ें जो इंस्ट्रक्शंस आपने लिखी होंगी अपने स्टोर के ऊपर वो सामने उसके सामने
ایلیجیبل ہونا شروع ہو جائیں گی، وہ اس کو دیکھ سکے گا۔ سمپلی جب آپ ایکٹیویٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو مینول پیمنٹ میتھڈ جو آپ نے لگایا ہوگا وہ سلیکٹ ہو جائے گا۔ ہم یہاں بات کر رہے ہیں کیش آن ڈیلیوری کی۔ تو کیش آن ڈیلیوری کے اندر ہمارا یہ آپشن ہوتا ہے کہ جب بھی جو کسٹمر ہے، وہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ کیش آن ڈیلیوری کا جو پیمنٹ میتھڈ ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے تمام جتنے بھی بڑے بڑے برانڈز ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے سٹورز ہیں، ان سب کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی آرڈرز کرتے ہیں تو کیش آن ڈیلیوری کا ہی آپشن آتا ہے۔ تو جیسے کہ کیش آن ڈیلیوری کا آپشن ہمارے پاس یہاں سلیکٹ ہے۔ اب یہ کسٹمر کے پاس کس طرح شو ہوگا میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی آ جانا ہے اپنے اسٹور کے اوپر۔ جیسے آپ اسٹور کے اوپر آئیں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے اسٹور کے اوپر یہ کس طرح شو ہوگا۔ یہ ہمارا اسٹور اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس اسٹور کے اوپر آپ کے سامنے کچھ ایک پروڈکٹ ہے، فار ایگزامپل یہ ایک پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سمپلی یہاں پہ ایک آپ کو سمجھانے کے لیے ایک میں جو ہے آرڈر کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس پروڈکٹ کو کوئی بھی کسٹمر اگر منگوانا چاہتا ہے تو وہ ایڈ ٹو کارٹ کرے گا یا بائی اٹ ناؤ کرے گا، ٹھیک ہے۔ ایڈ ٹو کارٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ویو کارٹ کرتے ہیں۔ کارٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ نے اس نے کتنی شاپنگ کی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے ایک آئٹم منگوایا یا دو منگوائے، جتنے بھی وہ منگوانا چاہے گا۔ اس کے بعد سمپلی آ جائے گا چیک آؤٹ کا آپشن۔ جیسے وہ چیک آؤٹ پہ کلک کرے گا تو اس پیج کے اوپر آپ کے ساتھ وہ ساری چیزیں سامنے شروع ہو جائیں گی۔ یہ ہے وہ آپ کا پیمنٹ میتھڈ جو آپ نے کیش آن ڈیلیوری کا وہاں پر سیٹ کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی کسٹمر جو ہے اپنا یہاں پر اپنا جو ہے ای میل یا فون نمبر لکھے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنا نیم لکھے گا، ایڈریس اور سٹی اور پوسٹل کوڈ اور فون نمبر لکھنے کے بعد جو وہ پیمنٹ میتھڈ سلیکٹ کرے گا، کیونکہ ہم نے ان کو آپشن دیا ہوا کہ آپ کیش آن ڈیلیوری ہی دیں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کسٹمر ہے جب وہ آرڈر کرتا ہے تو اس کا ایک اعتماد جو ہے وہ بلڈ ہوتا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ سٹور ایک جو ہے ایتھیکل اور جو ہے جو جسے کہتے ہیں آفیشیل سٹور ہے، یہاں سے ہم چیزیں پرچیز کر سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ اس کے اندر جو ہے کیش آن ڈیلیوری کا آپشن لگائیں گے، جو جیسے ہی کسٹمر جو ہے اپنا آرڈر کلک کرے گا تو کمپلیٹ آرڈر پہ کلک کرے گا تو اس کے بعد یہ جو آپشن آ رہا ہے جیسے کہ یہ کیش آن ڈیلیوری کا، اس کے سامنے شو ہو جائے گا۔ اگر آپ بینک ڈپازٹ یا جیسے کہ آپ کو میں منی آرڈر کا جو طریقہ ہے وہ دکھا رہا تھا، آپ کو میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے سمپلی اپنے کہ یہاں پر کچھ آپشنز آ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں بینک ڈپازٹ بھی لگا سکتے ہیں، اپنا میزان بینک بھی لگا سکتے ہیں، آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ میں اپنا یہاں پہ میزان بینک لگا رہا ہوں، اپنا ایچ بی ایل کا بینک لگا رہا ہوں۔ یہ پاکستان کے جتنے بھی بینکس ہیں، ٹھیک ہے، جتنی بھی برانچز ہیں تمام کسی بھی اپنا کوئی بھی بینک آپ یہاں لگا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کیش آن ڈیلیوری ہی رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی ویڈیو تھی آج کی۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کیش آن ڈیلیوری کا جو آپ کا بیسیکلی جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا، آپ نے اس کو کس طرح ایکٹیو یا اس کو آن کرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو بہت اچھے سے یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے اپنا جو کیش آن ڈیلیوری کا جو پیمنٹ میتھڈ ہے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہماری ملاقات رہے گی، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔